Pira? 200. 200 cm hararongon. 4 centimeter. Hararongon, dumaan sa baba. Tulig sa taas. 4 centimeter, 1 meter, 2 meter lang yan. Ababaw. Dito, was Ano ini? Metro lang. 2 metro. 4 centimeter. Lampas. Ayo. 2 metro sa naman yan. 200 centimeter ano sarong ano 100 Yun ang tubig, yun ang, ito no. 200 di ba wala na 200 2 metro Metro? hindi na yung ilaman ko piyon Ay. Itong ano, para ni Tidoy, sige na to metro ba sana, hindi na pakitahon. Kaya may mga katalma na nigya mo. Putukan mo ano. yung 200 meter dapat 200 cm. centimeter Metro?